میں ہسپتال میں نوکری کرتا تھا اور میری 2 بیویاں مجھ سے طلاق لے چکی تھیں کیونکہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ ایک دن میں نے ہسپتال سے ایک خوبصورت بچہ چرا لیا اور اسے باپ بن کر پالنے لگا۔ جب وہ 2 سال کا ہوا تو اسے اچانک خون کی کمی ہو گئی۔ پاؤں تلے سے زمین تب نکلی جب اس کا DNA مجھ سے میچ ہو گیا۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں اس کی ماں کو ڈھونڈنے لگا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کی ماں فقیرنی ہے، میں اس سے ملنے گیا، لیکن جب اس کا چہرہ دیکھا تو پتھر کا ہو گیا کہ وہ تو رات کے پچھلے پہر جب ہسپتال میں رش نہ ہونے کے برابر تھا، تب میں نے ایک بہت گھنونا جرم کر ڈالا تھا۔ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں وقت آنے پر ایسا بھی کر سکتا ہوں، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت ایسی چیز ہے، انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اپنی کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا جب اچانک ہسپتال میں چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ ایک عورت کو اسٹریچر پر ڈال کر گائنی وارڈ کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقت ہماری لیڈی ڈاکٹر تو موجود نہیں تھی، اس لیے اس کا کیس ایک تھکی ہاری نرس کے حصے میں آیا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور سوچا کہ نرس سے جا کر پوچھتا ہوں کہ اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو بول دے، مگر پھر میں نے سر جھٹک دیا۔ میرے اندر انتہائی منفی سوچ نے جنم لیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ہر کوئی اولاد کی نعمت سے مستفید ہو رہا ہے اور ایک میں ہوں جو اولاد کی خاطر ترس گیا ہوں۔ میں اپنی کرسی پر ہی بیٹھا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ نرس باہر نکلی تھی۔ اس نے تولیے میں ایک بچہ لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے جمعدارنی کو آواز دی تھی۔ میں ان کی طرف متوجہ تھا۔ نرس کہنے لگی، بچے کو نہلا دھلا کر کمرے میں ڈال دو، اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، کوئی ساتھ ہے بھی نہیں جو بچے کو سنبھالے، تمہیں ہی اس کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ جمعدارنی نے سر ہلا دیا تھا۔ نرس اب پھر سے گائنی وارڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جمعدارنی نے بچے کو نہلا دھلا دیا تھا۔ بچہ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ تب میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اس کی ماں بچے گی بھی یا نہیں، کیوں نہ اس بچے کو میں اپنے گھر لے جاؤں۔ جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا، میں بڑی پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب میں کسی طریقے سے جمعدارنی کو اس کمرے سے باہر نکالنا چاہ رہا تھا۔ میں نے دور جا کر منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا نام پکارا تھا، آسیہ۔ میں نے اپنی آواز بدل کر نکالی تھی۔ وہ اس جگہ جانے لگی تو میں وہاں سے نکل کر کمرے کی جانب آ گیا۔ میں نے اپنے چہرے پر اچھی طرح سے کپڑا لپیٹ لیا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ بھی لے تو پہچان نہ پائے۔ یوں رات کے پچھلے پہر میں درد سے تڑپتی ماں کے بچے کو اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری بیوی میری منتظر بیٹھی تھی۔ ہماری شادی کو ابھی ہفتہ بھر ہی ہوا تھا۔ ابھی تو میری بیوی کے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری تھی۔ میں بچے کو لے کر گھر پہنچا تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ وہ بولی، سعد یہ کون ہے؟ میں بولا، یہ ہمارا بچہ ہے۔ وہ اچبنے سے مجھے دیکھنے لگی تھی، جیسے یہ اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کہ کہیں میں پاگل واگل تو نہیں ہو گیا۔ میں ایک دم سنجیدہ تھا، اس لیے وہ بولی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہماری شادی کو تو ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، یہ بچہ نہ جانے آپ کیوں اٹھا کر لے آئے ہیں؟ میں اپنی ہی رو میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ میں بولا، یہ میرا بیٹا ہے، ہم اس کا نام ولی رکھ لیتے ہیں، تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ وہ ایک دم سے چڑ گئی تھی۔ وہ بولی، سعد اگر یہ بچہ آپ کا ہے تو پھر میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ میں اپنے والدین کے گھر واپس چلی جاتی ہوں، آپ اپنی بیوی کو گھر لے آئیں۔ میں بولا، پاگل مت بنو، تم ہی میری بیوی ہو۔ دراصل ہسپتال میں ایک عورت آئی تھی، وہ بیچاری اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اس نے بچے کو جنم دیا اور انتقال کر گئی۔ وہ تو تھی ہی بے سہارا، یہ بچہ بھی بے سہارا تھا، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ میری بیوی نازش بولی، میں کسی کا بچہ نہیں پالوں گی، اللہ مجھے میری اپنی اولاد دے گا، آپ اس بچے کو یتیم خانے میں چھوڑائیں۔ تب میں چڑ کر بولا، اور اگر اللہ نے تمہیں اولاد نہ دی تو تم ساری زندگی اولاد کو ترستی رہ جاؤ گی۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گئی تھی، کہنے لگی، اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ اپنے منہ سے ایسی عجیب باتیں کیوں نکال رہے ہیں؟ میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب تو نازش کا دل پگھل ہی جائے گا، اور پھر ویسا ہی ہوا تھا جیسے میں نے سوچا تھا۔ نازش کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اس بچے کو پال لیتی ہوں۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ نازش کے لیے مجھے ترس بھی آیا تھا کہ بیچاری 1 ہفتے کی دلہن کو کسی کا بچہ سنبھالنا پڑ رہا ہے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب بہت ضروری تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید نازش مجھے چھوڑ کر چلی جاتی۔ اگلے دن جب میں ہسپتال گیا تو پتہ چلا کہ ہسپتال سے ایک بچہ چوری ہو گیا ہے۔ میں بولا، یہ تو بہت خرابی ہو گئی، اب تو ہمارا ہسپتال بدنام ہو جائے گا۔
चौकीदार कहने लगा, अरे नहीं साहब जी, वो बेचारी औरत तो खुद बेआसरा थी, उसने हमारे हस्पताल की खबर कहीं नहीं पहुंचाई, वो अपना गम पी गई है। मैंने दिल में शुक्र किया था कि मैंने तगड़ी असामी पर हाथ नहीं डाला था, नहीं तो काम खराब हो जाना था। मैं सारा दिन चुपचाप अपना काम करता रहा। मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि मैं कागजात वगैरह उठाकर अपने वली की वालदा की मालूमात तो हासिल कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया था। मैंने सोचा अगर मालूमात हासिल कर ली तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर कभी ज़मीर ने मुझे हुचोका लगाया कि बच्चे को इसके घर छोड़ाओ तो मुझे मजबूरन ऐसा ही करना पड़ेगा। जब मुझे बच्चे की वालदा के मुतालिक कुछ इल्म नहीं होगा तो फिर मैं क्या कर लूँगा। ये सोचकर मैंने कागजात देखने से इनकार कर दिया था। हस्पताल की बदनामी के डर से इस वाक़े को छुपा लिया गया। मैं सच कहूँ तो मैं बहुत खुश था। मेरे दिल में ज़रा भी मलाल नहीं था कि मैंने एक औरत से उसका लख्ते जिगर छीन लिया। मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे बेटा मिल गया था। अब दुनिया वाले जो मर्जी कहते, मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं शाम में जल्दी घर वापस लौट जाया करता था, क्योंकि मुझे वली से मिलने की बहुत जल्दबाजी होती थी। मैं घर जाता तो थकी हारी सी बीवी मिलती थी। वो शिकवा कुना निगाहों से मुझे देखकर कहती, साथ हमारे ये दिन खुशियों वाले होने थे, हमने अभी एक दूसरे को समझना था, न जाने आप इस बच्चे को उठाकर क्यों ले आए। तब मैं कहता, नाजिश मुझे अल्लाह से बहुत डर लगा था। पहले मेरे दिल में ख्याल आया भी था कि इस बच्चे को किसी और के हवाले कर दूं। फिर सोचा कि अल्लाह क्या कहेंगे कि मैं इस बच्चे से जान छुड़वा रहा हूं। अल्लाह नाराज़ हो गया तो हम दोनों मियाँ बीवी कहीं के नहीं रहेंगे। मैं हर बार नाजिश के सामने ऐसी ही बातें किया करता था ताकि वो अल्लाह से डर जाए। हर बार मेरा तीर निशाने पर लगता। मेरी अम्मी भी वली से कुछ खास खुश नहीं थी। वो कहती थी कि अल्लाह तुम्हें अपनी औलाद देगा, तू क्यों किसी की औलाद उठा लाया है। मैं इन दोनों औरतों को मुतमईन नहीं कर सकता था, इसलिए मैं चुप कर जाया करता था। एक दिन मैं हस्पताल से जल्दी घर लौट आया तो क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द था, मैंने सोचा चलो घर जाकर चंद घड़ी आराम ही कर लूँगा। मगर मैं ये नहीं जानता था कि घर में एक क़यामत मेरी मुंतज़िर होगी। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी नज़र नाजिश के बैग पर पड़ी थी। वो अपना सामान पैक किए बैठी थी, जबकि उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं बोला, क्या बात है नाजिश, तुम ठीक तो हो ना। नाजिश अब मुझ पर अपना गुस्सा निकालने लगी थी। वो बोली, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। साथ मैं हक्का बक्का खड़ा था कि न जाने मुझे किस चीज़ के लिए शर्म आनी चाहिए थी। मैं मामले से खबरदार होता तो कुछ बोलने की पोजीशन में भी होता। मैंने अम्मी से इस्तफसार किया था। मैं बोला, अम्मी आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या। अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया था। मैं बोला, फिर बात क्या है। अम्मी ने ही मुझे सारा वाक़या बताया था। वो कहने लगी, आज हमारी पड़ोसन घर आई थी, उसने सारा भांडा फोड़ दिया। उसने नाजिश को बता दिया कि वो तेरी तीसरी बीवी है। अम्मी की बात सुनकर तो गोया मुझ पर क़यामत टूट गई। मैं बोला, अम्मी मैंने आपसे 1000 बार कहा था कि मैं झूठ की बुनियाद पर शादी नहीं करना चाहता। आपने मेरा रिश्ता जिस घर से भी लेना है पहले वहाँ बता दें कि ये मेरी तीसरी शादी है। अब अम्मी को भी गुस्सा आ गया था। वो कहने लगी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, खुद सोच अगर किसी घराने को पता चलता कि ये तेरी तीसरी शादी है तो क्या वो अपनी बच्ची की शादी तुमसे करते। नाजिश रोते हुए बोली, साथ मैं ये भी बर्दाश्त करने को तैयार थी, मगर मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरा शोहर बांझ है। आपके बांझपन की वजह से आपकी पहली 2 बीवियां आपसे तलाक लेकर गई हैं। तब मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैं बोला, वो दोनों बकवास करती थी। इतनी जल्दी किसी को इस बात का इल्म नहीं होता कि मर्द बांझ है या औरत, या फिर दोनों ही ठीक हैं। औलाद में ताख़ीर रब की तरफ से है। मेरी बीवियां तो शायद पीछे अपने दोस्त छोड़कर आई थीं, जो बहाने से मुझसे तलाक लेकर चले गईं। नाजिश, ये बच्चा भी मैंने लोगों का मुंह बंद करने के लिए गोद लिया है। तुम हरगिज़ फिक्र न करना, अल्लाह हमें अपनी भी औलाद देगा। मगर नाजिश तो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार न थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरे 1000 बार रोकने के बावजूद वो मुझे छोड़कर चली गई थी। वली तो नाजिश को ही अपनी माँ समझता था ना। वो नाजिश के जाने के बाद बहुत रोया था। तब मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठ गया। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी आपने मेरे लिए 3 रिश्ते ढूंढे, मगर तीनों लड़कियां ही बहुत बुरी ढूंढी। न जाने आपको लोग परखने नहीं आते। आपके तजुर्बे की भेंट मेरी ज़िंदगी चढ़ रही है। आपको अच्छे लोगों में ख़राबी नज़र आती है और बुरे लोगों को लाकर सर पर सवार करती हैं।
अम्मी बोली, अच्छा बस बस, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। अब इस बच्चे को जहाँ से उठा कर लाए हो वहीं पर छोड़ भी आओ। मैं फंकार कर बोला, अम्मी अब चौथी बार तो मेरा घर बसने से रहा, ये वली ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आप इसे मुझसे दूर करने की कोशिश हरगिज़ न करें। मेरी अम्मी मुझे बड़ी हैरत से देखती रही थी। मैं बोला, मैं खुद इसको पालूंगा। अम्मी बूढ़ी थी, वो बच्चे संभाल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अस्पताल में अपनी नाइट ड्यूटी करवा ली थी। मैं दिन भर वली का ख्याल रखा करता था। रात में तो वो जल्दी सो जाया करता था, बस एक बार उठकर दूध पीता था। मैं सारा इंतज़ाम करके अम्मी को दे जाया करता था। यूँ दिन गुजरने लगे थे। मैं अक्सर अपने माजी के बारे में सोचता तो मेरी आंखें भीग जाया करती थी। मैंने अपने माजी में बहुत गुनाह किए थे। एक गुनाह तो मुझसे ऐसा भी सरजर्द हुआ जिसे सोचकर अब भी मेरी रूह कांप जाती है। इस गुनाह के असरात मेरी ज़िंदगी पर इस तरह से मुरतब हुए थे कि इसकी वजह से मैं अपनी किसी बीवी के साथ खुश नहीं रह सका था। रातों को भी जब मुझे मेरी ज़िंदगी के गुज़श्ता अयाम याद आते तो मैं इस कदर बेचैन हो जाया करता था कि दिल करता था उठकर सड़कों पर भागने लगूं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में खुशी का वाहिद सहारा वली था। मैं उसे जब जब देखता मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी के सहारे ज़िंदा हूँ। वली अब 8 माह का हो गया था। वो बहुत शरारती भी हो गया था। हर चीज़ को हाथ डालने की कोशिश किया करता। अक्सर उसे चोट भी लग जाती थी। मैं ये बात मानने पर मजबूर हो चुका हूँ कि जिस तरह एक औरत बच्चे की हिफाजत करती है एक मर्द नहीं कर सकता। दोपहर का वक्त था, वली सेहन में खेल रहा था, मैं भी उसके पास बैठा था। तब हमारे घर का दरवाज़ा खुला था। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया था। वो कोई और नहीं बल्कि नाजिश थी। वो हमारे घर आ गई थी। इसके हाथ में सामान भी मौजूद था। मैं जल्दी से नाजिश के पास गया था। इसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मैं अपने मैके के मान पर आपको ठुकरा कर गई थी। आप जानते हैं क्या, मेरे मैके वालों ने मुझे ठुकरा दिया। मेरी भाभियां आए रोज़ मुझसे लड़ती थीं। बस इतना ही नहीं बल्कि मेरे भाई भी अपनी बीवियों के सर होकर मुझसे लड़ते थे। वो कहते थे कि तुम जब से हमारे घर आई हो हमारा सुकून तबाह बर्बाद हो गया है। आज तो हद ही हो गई। मेरे बड़े भाई ने मुझे हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया। मेरी अम्मी ने उसकी बहुत मिन्नतें की मगर किसी ने उनकी एक न सुनी। साथ मैं वापस घर आ गई हूँ। आप प्लीज़ मुझे ठिकाना दे दें। मैं वली को बिल्कुल माँ बनकर पालूंगी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन इस तरह अचानक से नाजिश वापस लौट आएगी। ये मेरे लिए बहुत खुशाइन था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से हर उम्मीद ख़त्म कर बैठा था। मैंने नाजिश को हाथों हाथ लिया। अम्मी ने खैर नाजिश पर बड़े तंज किए। नाजिश इनकी बातों को दिल पर नहीं लेती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने ठिकाने से भी हाथ धो लिया तो कहाँ जाएगी। अब मेरी ज़िंदगी नाजिश की संगत में गुजरने लगी थी। वो मेरा और वली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। इसे वापस आए हुए पूरे 6 माह हो गए थे मगर अभी तक हम दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे। मैंने ये नोट किया था कि अब एक बार फिर से नाजिश मुझसे खींची खींची सी रहने लगी। मैं वजह पूछता तो वो कहती, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा मलाल है कि मेरी शादी एक अधूरे आदमी से हो गई। इसके ये अल्फाज चाबुक की तरह मुझे लगते थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, इसलिए मैं चुपचाप उठकर घर से बाहर निकल जाता था। मैं नाजिश की नज़रों से बचने के लिए अब ज़्यादा तो घर से बाहर रहता था। इस चीज़ का फ़ायदा नाजिश और अम्मी ने उठाया था। वो अब एक दूसरे पर अपने दिल की भड़ास निकालने लगी थी। मैं जब भी घर वापस आता तो घर मैदान जंग की सी सूरत पेश करता। अम्मी बार बार मुझसे कहती कि साद अपनी बीवी को लगाम डालो नहीं तो बहुत पछताओगे। मैं तब चिढ़ जाता था। मैं बोला, अम्मी मैंने अपनी ज़िंदगी में पछतावों के अलावा हासिल ही क्या किया है। आपकी बात मानकर भी जलील हुआ हूँ और अपने दिल की बात मानकर भी मुझे चैन नहीं मिला। अब मैं वक्त के साथ बहने लगा हूँ। जहाँ किस्मत ले जाएगी चला जाऊँगा। अम्मी चुप कर जाया करती थी। यूँ तो मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहता था मगर जब घर वापस आ जाता तो नाजिश मुझसे छुपने लगती थी। मेरे घर आने के बाद वो अपना ज़्यादा वक्त छत पर गुजारा करती थी। मुझे इसी में अमान था। कम अज़ कम मुझे उसकी कड़वी कुसैली बातें तो सुनने को नहीं मिलती थी ना। मगर अम्मी इसमें भी बहुत खुश नहीं थी। वो मुझे कहती, ये तेरी बीवी के चक्कर छत पर कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए, इसका पहरा दिया करो। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मैं कहता, अम्मी अब अगर पूरी दाल भी काली निकल आए तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे इल्म नहीं था कि मेरी बातें सच हो जाएंगी।
दरअसल मैं एक रात बहुत गहरी नींद में सो रहा था जब मेरी आंख किसी बुड़बुड़ाहट की वजह से खुल गई। मैंने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा था, तब मेरी नज़र नाजिश पर पड़ी थी। वो खिड़की के साथ लगकर बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। तब खतरे की घंटी मुझे सुनाई दी। मैंने अपना सर थाम लिया था। शायद ये वजह थी जो अम्मी मुझे कहा करती थी कि अपनी बीवी पर नज़र रखो। मैंने अपनी बीवी पर नज़र नहीं रखी तो मामला मेरे हाथ से निकल गया था। खैर, अगर मैं नज़र रख भी सकता तो भी क्या कर सकता था? क्या आस उम्मीद दिलाकर उसे अपने पास रखता? मैंने फिर से आंखें मूंद ली थी। मैंने सोचा, जब तक नाजिश खुद मुझ पर अपना राज फाश नहीं करेगी तब तक मैं भी इससे इस मुतल्लिक बात नहीं करूँगा। मेरा वली बड़ा हो रहा था, मेरे लिए यही काफ़ी था। मगर अब मैंने सोच लिया था कि नाजिश जब मुझसे तलाक लेकर चली जाएगी तो मैं वली को यतीम खाने भेज दूंगा। न जाने किसका खून मैं अपने घर में पाल रहा था। मुझे अब ये लगने लगा था कि मुझे वली से भी कोई फैज़ नहीं मिलेगा। मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि मैंने माजी में जो गलतियां की हैं, जो गुनाह मैंने किए हैं, उनकी वजह से मेरी किस्मत से वफा उठा ली गई है। अब मुझे किसी इंसान से सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, मुझे कभी वफा नहीं मिलेगी। मैं उम्र भर यूं ही लोगों के पीछे भागता फिरूंगा, मगर मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। अम्मी अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, उनसे घर के कामकाज भी नहीं होते थे। अब अक्सर ऐसा होता कि मैं जब अस्पताल से वापस आता तो घर का चूल्हा बुझा हुआ मिलता था। अम्मी रो कर कहती, मुझे बहुत भूख लगी है साथ, तेरी बीवी तो बस सारा सारा दिन फ़ोन कान को लगा कर बैठी हुई है। बाहर समोसे वाला गुजरता है तो 2 समोसे लेकर खा लेती है, जबकि मैं भूख से तड़पती रहती हूँ। तू मेरे लिए बाजार से कुछ ले आ। मैं अम्मी के लिए बाजार से खाना तो ले आता, मगर चूंकि अब वो हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी, इसलिए वो बाजारी खाना हजम नहीं कर पाती थी। इनके पेट में दर्द रहने लगा। तब मैं अम्मी से कहता कि काश अम्मी आप मेरे गुनाहों में शरीक ना होती तो बुढ़ापे में आपको ये सब ना देखना पड़ता। अब तो हालात ये थे कि नाजिश वली का भी ख्याल नहीं रखती थी। हम दोनों की तो पहले से ही बातचीत ख़त्म थी, यहाँ तक कि हमारे कमरे भी अलग अलग हो चुके थे। अब मुझे भी नाजिश पर गुस्सा आने लगा। एक दिन मैं उसके कमरे में गया और बोला, नाजिश तुम हो कौन? इस घर में तुम क्या किरदार अदा कर रही हो जो तुम्हें इस घर की चार दीवारी और तमाम सहूलियात मिल रही हैं? तुम तो मेरी अम्मी का ख्याल भी नहीं रख रही और ना ही इस यतीम बच्चे वली का। जहाँ तक मेरी बात है तो तुम इस कदर बेहिस हो चुकी हो कि अपने शौहर के हकूक़ का भी ख्याल नहीं रहा तुम्हें। मैं काम से थका हारा हुआ घर वापस आता हूँ तो तुम मुझसे एक गिलास पानी का भी नहीं पूछती। अगर यही हालात रहे तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। तुम फिर से अपने भाइयों के घर जाकर पड़ी रहना। मेरी बात सुनकर नाजिश मुस्कुरा कर बोली, अच्छा हुआ तुमने ये बात खुद ही कर ली, मैं भी तुमसे बात करने ही वाली थी। दरअसल मैं अब मज़ीद एक बांझ मर्द के साथ नहीं रह सकती, तो मुझे तलाक दे दो। मैं नाजिश की बात सुनकर डूबकर मरने के मुकाम पर पहुंच चुका था। मैंने उसे तलाक दे दी तो वो बड़ी खुशी खुशी मेरा घर छोड़कर चली गई थी। उसके इस तरह जाने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगा। मुझ पर डिप्रेशन हावी होने लगा था। अब मेरा दिल हर चीज़ से कट गया था। ना मैं अपनी वालदा का ख्याल रख पाता था और ना ही वली का। अब वो 2 साल का हो चुका था, मगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उसने खेलना भी छोड़ दिया था, हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता। इसकी इस हालत ने मुझे झंझोड़ डाला। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि वली में नामुनासिब खुराक की वजह से खून की कमी हो चुकी है। इसे खून भी लगना था और अच्छी खुराक की भी बहुत ज़रूरत थी। मैंने इसका खून का टेस्ट करवाया तो ये अच्छा हुआ कि हम दोनों का खून एक ही ग्रुप से निकला। मुझे जगह जगह मारा मारा में न फिरना पड़ा, इसलिए मैं अब खुद से अपने बेटे को खून देने लगा। उसे 2 हफ्ते बाद एक खून की बोतल लगती थी। मुझे उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, मगर मेरी ये खाम ख्याली निकली। उसकी हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब होने लगी। वो सूख सूख कर कांटा बन चुका था। इस दिन तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, जिस दिन डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि आपके बेटे के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। मैं इस दिन फूट फूट कर रोता रहा। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं वली का DNA टेस्ट करवा लूं। कम से कम मुझे इतना तो पता हो कि ये किन वालदैन की औलाद थी। मैंने वली का टेस्ट करवा लिया। जब रिपोर्ट्स मेरे पास आई तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वली की रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि वो तो मेरा ही बेटा है। मेरा दिमाग सुन होने लगा। मैं जल्दी से अपने अस्पताल से भागा था। मैंने 2 साल कबल वाली जचकी वाली फाइल्स घंगाल डाली थी। मैंने जमादारनी से भी पूछगछ की थी। मैं बोला, आपको इल्म नहीं क्या
2 साल قبل ہمارے ہسپتال سے جس کا بچہ چوری ہوا تھا وہ کون تھی اور کہاں رہتی تھی؟ جمعدارنی کی یادداشت بہت اچھی تھی، اس لیے جلدی سے بولی، ہاں مجھے یاد ہے، وہ ایک فقیرنی تھی۔ جب اس کا بچہ چوری ہوا تھا تب وہ بہت روئی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ٹھکانے کا بھی بتایا تھا، کہہ رہی تھی کہ اگر کبھی میرا بچہ تمہیں ملے تو مجھے اس کے متعلق آ کر بتانا۔ میں بولا، مجھے جلدی سے بتاؤ وہ کہاں رہتی ہے؟ جمعدارنی کہنے لگی، کیوں، کیا ہوا؟ اس فقیرنی کا بچہ مل گیا ہے کیا؟ میں بولا، اتنے سوالات جواب مت کرو، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ جمعدارنی نے مجھے اس فقیرنی کے ٹھکانے کے متعلق بتایا تو میں ہسپتال سے نکل آیا تھا۔ میرے دل میں بہت سے سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ کیا وہ فقیرنی اسی جگہ پر رہ رہی ہوگی؟ فقیر لوگ تو خانہ بدوش ہوتے ہیں، شاید وہ چلی گئی ہو وہاں سے۔ پھر یہ بات بھی مجھے پریشان کر گئی کہ آخر میرے بچے کی ماں ایک فقیرنی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا تو کبھی کسی فقیرنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، بڑی مشکل سے اس کے ٹھکانے پر پہنچا تھا۔ جب میں اس جھونپڑی نما گھر میں داخل ہوا تو میں تھر تھر کانپنے لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا تھا، کیونکہ سامنے تو میں ساتھ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ شروع سے بڑے ناز و نم میں پلا تھا، گھر میں میرا ہی حکم چلتا تھا، میری ہر بات حرف آخر ثابت ہوتی تھی۔ ان دنوں میرے ابو اپنے بھائی کی بیٹی کو ہمارے گھر لے آئے تھے۔ ابو نے بتایا تھا کہ ان کے بھائی اور بھابھی کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ بچی ہمارے گھر میں رہے گی۔ امی نے بہت واویلا کیا تھا، لیکن ابو کہنے لگے کہ اس بچی کا ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ امی چپ کر گئی تھیں، مگر ابو کے جانے کے بعد فریحہ پر تشدد کیا کرتی تھی۔ مجھے فریحہ سے ہمدردی ہو گئی تھی، میں اس کا خیال رکھنے لگا۔ یوں ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ جب ہم جوان ہوئے تو میں نے ابو سے کہا کہ میں فریحہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو نے ہماری شادی کر دی۔ کچھ عرصے بعد ابو کا انتقال ہو گیا۔ امی اب فریحہ سے نفرت کرنے لگی تھی، وہ مجھے اس کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ ایک دن امی نے مجھے بتایا کہ ساتھ جب تم گھر سے چلے جاتے ہو تو یہ ایک لڑکے کو گھر بلا لیتی ہے۔ یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے اسی فریحہ کو خوب مارا اور اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے علاوہ تو فریحہ کا کوئی بھی نہیں۔ میں نے اسے نکال دیا۔ میں غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ شادی کی۔ شاید مجھے فریحہ کی بد دعا لگ گئی تھی، اس لیے میرے ساتھ میری کوئی بیوی نہیں رہی۔ میں اور فریحہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فریحہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ میں بولا، مجھے بتاؤ فریحہ، تم پر کیا بیتی؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں در در کی ٹھوکریں کھانے لگی تھی، رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں فقیرنی بن گئی، اور جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا تو میں حاملہ تھی۔ میں نے ایک ہسپتال میں بچے کو جنم دیا، مگر میرا بچہ چوری ہو گیا تھا۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولا، تمہارا وہ بچہ میرے پاس ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس رات تم نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بچے کو لے کر بھاگ آیا تھا، کیونکہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ مجھے بچے کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں نے یہ سب کر لیا۔ اب ہمارا بچہ بیمار ہو گیا ہے تو میں نے اس کا DNA ٹیسٹ کروایا، تب پتہ چلا کہ وہ تو میرا بچہ ہے۔ تب میں تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں بولا، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں اپنے بچے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گی۔ میں اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا۔ بچہ پہلے تو فریحہ سے ڈر رہا تھا، مگر پھر اپنی ماں کی گود سے مانوس ہو گیا۔ وہ ماں کی بھرپور محبت پا کر چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ ہم تینوں زندگی کی جانب لوٹ آئے تھے۔ شاید ہم تینوں کی تکمیل ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہونا تھی۔ ایک دوسرے سے بچھڑ کر ہم کہیں کے نہیں رہے تھے۔ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ آخری وقت میں انہیں اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ فریحہ سے معافی ہی مانگ لیتی۔ خیر، امی کے جانے کے بعد فریحہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اب ہم ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دوسرے بچے کی بھی خوشخبری سنا دی ہے۔ اب مجھے اس بات پر کامل یقین ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی غم اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کسی کا حق مارا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے۔ زندگی میں جب مشکلات بڑھنے لگیں تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم کسی کے غم کی وجہ تو نہیں بن رہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کی حق تلفی کرنے سے بچائے، آمین۔